ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति सूर्य ग्रहणापति शुक्रदत्यपति अग्निहविपति स्कंदस्य सेनापति विष्णु यज्ञपति जमपितृपति ज्योतिर्पति चंद्रमा सर्वे संपतये सुमेरु सहिते कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम्
बोलो भाई विश्वव्यापक विश्वचिंतामणि श्री मनश्री सत्यनारायण देवंग प्रीतराथे महादेवंग प्रीतराथे हनुमान देवंग प्रीतराथे सर्वे बोलानंद एक बार हरि हरि बोला माँ झंकड़वासिनी सरला देवींग प्रीतराथे माँ ग्राम देवींग प्रीतराथे सर्वे बोलानंद एक बार हरि हरि बोला चैतन्य नित्यानंद षड गोस्वामी देवंग प्रीतराथे सर्वे बोलानंद एक बार हरि हरि बोला बोला रे मना हुरे को बार हरि हरि सुरा भाई समय नहीं सारा कौन कहूना सुरना डेरी करूना सुर भाई श्री श्री नीलाचल निखिल उत्कल पाल परिषदर युवज्योति गायक गायक वाणीकंठ श्रीजुक्त गगन बिहारी महापात्र मंचरे मंचासीन हेले प्रथमे खोलताल बाजिब चामर सेवा हेब धूप दीप नैवेद्य 3 दिन धरी लागी रहिब आउ डेरी करबानी बापा डंफर उठा तो डंफर सुंदर परी झूली झूली आसे नदिया दांडरे होइछि से गुलु गुलु मगरा चंदा
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ। নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ। মনুষ্য জনমে এই লাভ যেবে গোবিন্দে করে ভাব সদা সর্বদা হরি হরি সন্তোষ ভাব মনে ধরি সকল তীর্থ চরণে বদ্রিকা জীবী কি কারণে সত্য কর্মরে ধর্ম অছি ধর্ম করিব কর্ম বাছি। জয় প্রভু সত্যনারায়ণ স্বামী কি। চলো 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 হাউলে। হরে ওম বল বিশ্বব্যাপক চিন্ময় সুন্দর সতজিদি আনন্দ সজিদানন্দ শ্রী শ্রী সত্য নারায়ণঙ্গ বিদ্যার্থে আনন্দে গোপার হরি হরে बोला জগধাত্রী জগত জননী সত্য সনাতনী পরমা বৈষ্ণবী শারদা দেবীঙ্গ বিদ্যার্থে আনন্দে কবার হরে হরে बोला ওম কর্ম কর্মদায়ক নীলকণ্ঠেশ্বর দেবঙ্গ বিদ্যার্থে আনন্দে গবার হরি হরে बोला আগন্তুক পণ্ডিত মহোদয় ମାନଙ୍କର ମାତୃକଳ୍ପା ଭଗିନୀ କଳ୍ପା ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସମବୟସ୍କ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି बोला ଆହୁରି ହରେ ହରେ নারায়ণ রুদ্রে অম্বিকে ভাস্করে ভিড়ে নগর দব্যঙ্গা পঞ্চদেব নমস্তুতে গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব
বিঘ্না ডবি হবিয়বা বিঘ্ন বিয়াল কুলাভিমান গরুড়ো বিঘ্নৈব পঞ্জারণা বিঘ্ন তুঙ্গগিরি প্রভেদন ববে বিঘ্নাম বদো বাড়ব বিঘ্নাঘৌ ঘগন প্রচণ্ড পবনো বিঘ্নেশ্বর পাতু ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুত হস্তন মন্দি দেবেষ্টবের্বেদে সাঙ্গমতে গায়ন্তি যমসামগা ধ্যানাবস্থিত গতেন মনসা পশ্যন্তি জঙ্গা যোগেন যস্যান্দনঃ বিদুষুরাসুরগণা দেবায় দশমে অতুলিত বলধাম শরণ শৈলাবদেহমদন যবন কৃষাণ জ্ঞানীন মগ্রগণ্য সকল গুণ নিধান বানরাণা মধেশ রঘুপতি প্রিয় ভগত বাত জাত নমামি বন্দে দেব উমাপতে সুরা গুরু বন্দে জগত কারণ বন্দে পর্ণাঙ্গা ভূষণ মূর্গ ধরঙ্গ বন্দে পশু নাগপতে বন্দে সূর্য শশাঙ্গ বহ্নিনয়ন বন্দে মুকুন্দ প্রিয় বন্দে ভগত জনা শ্রেয় জবরদঙ্গ হে বন্দে শিব শঙ্কর সরে গপা ভাষা সাধা বগা রে সধা সা সরি গ প ধা ধা সা সা ধা প গা রে সধা সা रमेश भाई राग देला भोपाली ताल झाम दश मात्रा गीत रचना गोपाल कृष्ण पदुटी श्याम तू जा जा श्याम जा जा जू
জুহার তো বিরতি কি শ্যাম তু যা যা জুহার তো বিরতি কি শ্যাম যা যা জুহার তো বিরতি কি শ্যাম তু যা যা জুহার তো বিরতি কি শ্যাম তু যা যা তোর কথা কুকুল যা পরতে করিথিব যা তোর কথা দুকুল যা পরতে করিছিব যা হৃদয়রে মারি ন যা হৃদয় মারি ন যা হৃদয়রে মারি ন যা হৃদয় মারি ন যা নঘে নিকাতি শ্যাম তু যা যা জুহার তো বিরতি শ্যাম তু যা যা জুহার তো বিরতি শ্যাম তু যা যা বড় জোর গরড়িয়া দেখাই ভুরুড়িয়া বড় জোর গাড়িয়া দেখাই বুরুলিয়া মন মথ যারে ভূত মন তারে ভূত মন মথ যারে ভূত মন তারে ভূত লগাও সখী শ্যাম তু যা যা জুহার তো বিরতি শ্যাম তু যা যা গোপাল কৃষ্ণ কই আ আ আ গোপাল কৃষ্ণ গাই বলতি মো সেনু হই গোপাল কৃষ্ণ গাই বলন্তি মু সেনু হাই ছুঁয়াবাইলে ছুঁইবি ছুঁয়াবাইলে ছুঁইবি এ ধরতি শ্যাম তু যা যা জুহার বিরতি শ্যাম তু যা যা আ আ আ শ্যাম তু যা যা জুহার ভারত বিরতি শ্যাম তু যা যা হা হা सरस्वती मामयिमा विद्ये कमललोचने मम कण्ठे सदा वाक्य देवे नमस्तुते धरित्री आकाश वन्दे मा पाताले वासुगे तथा मध्येषु माधव वन्दे तं वन्दे সচরাচর ও সম্বন্ধে সচরাচর চর भव विनोदिया
ঠাকুর তুম জীব জীবন তবাঙ্গ্রে গলি শরণ বারে কর কারণ তবাঙ্গেরে গলি শরণ বারে কর কারণ তবাঙ্গেরে গলি শরণ বারে কর কারণ পোতে তো পাবন বানা তো বলে ওড়ে লোয় মহাপ্রভুরে লুজ তব শ্রে পয়রে আসলে তো বাঞ্ছা পায়ে বেগা তব শ্রী পয়রে আসে তো বাঞ্ছা পাই ভিকা তব শ্রী পয়রে আসে তো বাঞ্ছা পাই ভিকা তুম্ভ ঘর ভাত সরিলা হে ভগত বৎসল মহাপ্রভু বৎসল কিস তুম্ভঙ্গ ভোয়া হেবে অদ হেব সে বেড় কেশ তুম্ভঙ্গু যাইবি অস্ত হেউ চিবেল কেশ তুম্ভঙ্গু যাইবি অস্ত হেউ চিবেল দেবা নেবা ভাব নেব হে তুম্ভে হে ভাব গ্রাহে মহাপ্রভু হে ভাবগ্রাহে বেড়ত নিকট হেলাড়ি অভে রাম কহে বেলত নিকট হেলাড়ি অভে রাম কহে বেড়ত নিকট বেড়ত নিকট হেলানি অভি রাম কহি বেড়ত নিকট রইলা প্রেমময় পরম ভাবময় পরম রসময় পরম কল্যাণময় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়ক সত্যনারায়ণকর পদার বিন্দরে আম্ভমানকর অনন্ত কোটি প্রণাম কলিকলম্ব সনাশক জগতর নাথ জগন্নাথ মহাপ্রভুঙ্গ চরণার বিন্দরে স্থানাদিশ অকর্ম কর্মদেক শঙ্কর ভগবান নীলকণ্ঠেশ্বর দেবঙ্গ চরণার বিন্দরে অনন্ত কোটি প্রণাম জনাই সারিবা পরে আজির এ পবিত্র দরবারে উপবেশন করিଥିବା মোর জ্ঞানী গুণী বিবেকী সন্ত সমাজঙ্কর হৃদয় কন্দরে বিরাজমান করিଥିବା সেই সচিদানন্দঙ্কর চরণার বিন্দরে মধ্যম্ভমানকর অনন্ত কোটি প্রণাম সুর যা হও আজ এক পবিত্র দিন আসিছি যাও আমার মহাপ্রভুঙ্ক নামরে জগন্নাথ পালা কলাকার সংঘ ওড়িশা
ଏପଟେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପାଲା ଗାୟିକା କଳାକାର ପରିଷଦ ପାଲା କଳା କଣ ପାଲା କଣ ଜଣେ କଳାକାର କଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖୁ 3-4ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି ଗୋଟା ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ପରିଷଦ ସେ 4 ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ପାଳିଆ ବାୟକଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟିକି ଖାଆନ୍ତି ରାତିକି ଯିଏ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଳିଆ ବାୟକଙ୍କର ରଖିବ ତାକୁ କାଟିବନି ଭାଇ ରଖିବ ଖାଆନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯିବ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ 4 ଭାଗ କଣ 8 ଭାଗ ହେଇଯିବ ଜାଣିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କଳାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡାକର ପାଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସେ କଣ କରିବେ এই অনুষ্ঠান সম্পত্তি লুটিকি খাইবে 40 বর্ষ আপনার আগরে প্রায় সমস্তে জানিথিবে কলাকার হিসাবে 40 বর্ষ পালা জগতরে মো জীবন কটিবা ভিতরে 10 বর্ষ সহকর্মী পাড়িয়া হিসাবে ওড়িশারে বুলিছি 94 মସିହାରୁ বাপা আপনার নিকটরে আপন মানক আশীর্বাদরু এই অধম চামর ধরিকি পালা গাউছি দীর্ঘ 30 বর্ষ তথাপি আপন ইয়ে ওড়িশার যে প্রথম নিখিল উৎকল পালা পরিষদ এপর্যন্ত চিহ্নি পারিলানি ওড়িশার কেউ মানে গাই জানতি কহি জানতি বজেই জানতি তাকে চিহ্নিলেনি এইথিপাই 4 ভাগ আজি হয়ে যাইছি বিদগ্ধ মন্ডলী যদি যার স্বর নাই পাটি নাই সিয়ে যাবে মো ভঞ্জ মণ্ডপ সাহিত্য একাডেমী পালা গাইবে পালা অবস্থা যা হব আজ্ঞা কথা বাইপাসে পড়ুছি যাও আপন মানে যে সংঘ করিছন্তি জগন্নাথ কলাকার সংঘ আউ এপটে আমার মা উৎকল ভারতী সে ভয় করিবে সেমানকু মু ভয় করেনি মু দিনে প্রশ্ন করিଥିଲି যোদিন 500 টঙ্কা আদায় হলা কোন আজীবন সদস্য মু কহিଥିଲି মু কইলি আজ্ঞা মু 500 টঙ্কা দেবিনি মো পালাটাକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କୋଉଠି ବରମୁଣ୍ଡା ସମ୍ମିଳନ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେବେ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ନ ଦେବେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁ ପଚାରିଥିଲି ଯଦି ସଂଘ ଦୃଢ ନାହିଁ ସଂଘ ଯଦି ପାଳିଆ ବାୟକ ଗାୟକଙ୍କୁ ବାପା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ଆମର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁ ସଂଘ ହବ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆନନ୍ଦ আমি এ জগন্নাথ কলাকার সংঘ কହୁছি এবং মা উৎকল ভারতী পালা পরিষদ কହୁছি আমি আপনার পাখে অছু আর রহিবু সি আম পালা বন্ধ করে পারিবে আমি পালা ঘুষিনু কি আমকু সে শিখাই না কিন্তু মতে সদাবেলে টিকে লড়ুথে ডাকুথে মু আসি তুমি কহি পারিবনি মু কহিবি তুমি কহি পারিবি সেমানক মু কহিবি মোর সে দম্ভ আছে যা হউ বিদগ্ধ মন্ডলী পালা আড়িকে ଯିବା ভাই কাটিবনি তো টিকে ছাড়ি দব আচ্ছা বিদগ্ধ মন্ডলী হাউ পদুটি আপন মানক নিকটরে মু পাঠ করিছি আজ্ঞা ঠাকুর অভিরাম পরমহংসଙ୍କର সুন্দর লেখনী মুডারু নিঃসৃত আজ্ঞা যাহাকু পালা করবারে কহନ୍ତି প্রারম্ভিক ভক্তি সঙ্গীত ঠিক কথা ଆମ ବିଧେୟ এই প্রারম্ভিক ভক্তি সঙ্গীত মাধ্যমরে মা মানে গোটাଏ ধাড়ি উপরে আমার সন্দেহ আছে সন্দেহ রইলা কোটি ঠাকুর লিখিছন্তি তুম্ভ ঘরু ভাত সরিলা আহে ভক্ত বৎসল কিস তুম্ভঙ্কু ভুঞ্জাইবি অস্ত হেউছি বেল তাহলে যদি ঠাকুর কথা কলম কলে আজ্ঞা ভগবানক ঘরু বাপা ভাত সরুছি আজ্ঞা সুর স্যার আমি আগ দেখিবা প্রভুর ঘর কিয়ে তাপরে ভাত আনিকি আমি ଯିବା তে প্রভুর ঘর কি আমি আগ দেখিবা বাপা প্রভুর ঘর কি পালাটা টিকে ভিড়ের আছে আগে আমি সে পালা টিকে আসিনে আমি পূর্বরু 20 বর্ষ ধরে পালা করুଥିଲେ আজ্ঞা যাহা কবি লেখি দেইছন্তি সেই বাক্য আমি পড়ুছি আজ্ঞা ঠিক তো ভৌণী আমার পড়ুଥିଲେ গোটা পদ 3-4 থর পড়িলে আমি তাকে সমালোচনা করু না কিন্তু পদটা পড়িবা পূর্বরু আমি বিচার করিবা আজ্ঞা কোন
মঞ্চারু পড়ি মামু মলা মতে কি দইব রখিলা মতে কি দইব মঞ্চারু পড়ি মামু মলা মতে কি দইব রখিলা রখিলা। আচ্ছা ভগবান কৃষ্ণ আজ্ঞা আমি মানুষ না আজ্ঞা ভগবান জানছো আচ্ছা কৃষ্ণ কହୁଛନ୍ତି মঞ্চারু পড়ি মামু মলা মতে কি দইব রখিলা তাহলে কৃষ্ণଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଇବ କି ଅଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ରଖିଲା ବେଲା ଦଇବ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଘୋଷିକି ତାକୁ ପଢୁଛେ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ପାୱାରଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦଇବ ଦଇବ ସେ ଦଇବ କି ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେ ଦଇବଟି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବ ସୁରରେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁର ଘର କିଏ ଘର କିଏ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କର ପୁଅ କପିଳେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ପଦୁଟିଏ କଲମ କଲି ଲେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁର ଘର କିଏ କିଏ ଆସନ୍ତୁ ପଦୁଟିଏ ଭାଗବତ ଆସୁ ରମୁରେ ରାତିକି 2200 ଟଙ୍କା ନଉଛୁ ତୁଟେଇକି ଆଇଛୁ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ତୁ 2000 ନଉଥିଲୁ ଆଉ 200 ବଢେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଛୁ 2200 ସେମିତି କାମ କରେ ନହେଲେ ହବ କି ମୋ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ତାକୁ 2000 ଦଉଥିଲେ ରାତିକି ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ବଢେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛି ଆଉ ତ ଚାଲିଛି କାରବାର ଆମର ଲେଖିଲେ ଅନେକ জন্ম বুনিয়া ভরে মনুষ্য জন্ম মহিত মনুষ্য জন্ম মহিত মনুষ্য জন্ম মহিত জগন্নাথ দাস কলম কলে অনেক জন্ম পুণ্য ফলে মনুষ্য জন্ম মহিত তলে কোন ভাই অনেক জন্ম অনেক জন্ম মানে আমি প্রথমরু আজ্ঞা মনুষ্য জন্ম পাইকি সংসারକୁ আসিনে ইয়া পূর্বরু আউ আমি কেতে গুড়িয়া জন্মକୁ অতিবাহিত করিকি দুর্লভ মনুষ্য জন্ম বাপা আমি পাইছি কেতে জন্ম কেতে জন্ম কেতে জন্ম প্রভু সত্যনারায়ণ যাও সত্যনারায়ণ আজ্ঞা জগন্নাথ মহাপ্রভু নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব কল্যাণ করন্তু চলাপত্রে কুসুম বর্ষণ করন্তু আজ্ঞা। 178 পরমা প্রদান করন্তু বিদ্যা বুদ্ধি যশায় বর্ধিত করি কলা সংস্কৃতি প্রতি তাঙ্কর অতুট ভক্তি ভাব থাউ বল আনন্দে কবার হরি হরি অনেক জন্ম বাপা কোন ଆମେ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା আজ্ঞা ବେଳେ ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛି বেশ ଆସିଛି ଦିନେ ଯିବି ଦିନେ ପକେଇବି ବାହାରେ কোন ଅଛି ସଂସାରେ কি ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁଝିନି ଯେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି আজ্ঞା ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି বাস ତାହେଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ କହିଲେ କେତେ ଜନ୍ମ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରିଛେ কেতে জন্ম ସୁର চার ସୁନ୍ଦର সন্ত তুলসী দাস কলম কলে দেখন্তু কলে আগর লাগ যার চৌরাশে শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম আলি আগর লাগ যার চৌরাশে শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম আজি জনি ভ্রম তুই হরিব বিনাশে শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম সংকট মোচন জয় হনুমান সন্ত তুলসী দাস বাবা কহিলে আগর লাখ 484 বেশ 84 লক্ষ জনি আমি ভ্রমণ করি আজ্ঞা শেষরে পাইলে দুর্লভ মনীষ জনম আজ্ঞা তাহলে সুর ভাই আজ্ঞা ইয়ে 84 লক্ষ জনির নিরূপণ নিরূপণ কোন আজ্ঞা শ্লোকটিয়ে পড়িবা কিন্তু ভালো হবে কলে স্থাবর বিংশতি লক্ষিও জড় জো নব লক্ষিও ব্রহ্ময় রুদ্র লক্ষিয়াশ পক্ষিণাম 10 লক্ষিও পশ্বাদিনাং 30 লক্ষিও চতুর্লক্ষিয়াশ বানরা
ସ୍ଥାବରା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ବିଂଶତି ମାନେ 20 ଲକ୍ଷ ଥର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବୃକ୍ଷଲତା ହେଲେ ବୃକ୍ଷଲତା ହେଲେ ସୁର ସାର୍ ଜଳ ଯୋ 9 ଲକ୍ଷ ଗମ୍ କଉ ଜଳ ଚର ଯିବ ଆମେ ହେଲେ 9 ଲକ୍ଷ ଥର 9 ଲକ୍ଷ ଥର କେତେ ହେଲା 29 କୁର୍ମୟ ରୁଦ୍ର ଲକ୍ଷାଶ୍ଚ ବେଶ ବେଶ କୁର୍ମିକିଟ ଯୋନିରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କଲେ 11 ଲକ୍ଷ ଥର ଆଜ୍ଞା ସୁର ସାର୍ କେତେ ହେଲା 40 ପକ୍ଷିଣାମ 10 ଲକ୍ଷ ଆଚ୍ଛା ପକ୍ଷୀ ଯୋନିରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା 10 ଲକ୍ଷ ଥର ଥର 50 50 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଶୁ ଯୋନିରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭ୍ରମଣ କରିଛେ 30 ଲକ୍ଷ ଥର ଆଜ୍ଞା ଗଲା 80 80 ଶତ୍ରୁ ଲକ୍ଷାଶ୍ଚ ବାନରା ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ହଉଛି ବାନର ବାନର ମାଙ୍କଡ ଯୋନିରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରିଛେ 4 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଥର ଆଜ୍ଞା ସୁର ଭାଇ ସାର୍ এই 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିର ଆମେ ଭ୍ରମଣ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛେ ତାପରେ ଆମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବାପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ହେଲା ସୁର ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଲଭ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ ଅଛି ଦୁର୍ଲଭ ଭାଗବତରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତ ଲେଖିଲା ବୋଲି ତାକୁ ମାନିବା ମାନି ମାନି ପୂଜା କରୁଛେ ମାନି ମାନି କେମିତି ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଲଭ କି କାହାକୁ ପଚାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମାନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କଣ ପଇସା ନେବେ ସୁର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ଲିପ ଲେଖିଲା କିଏ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଆମେ ମଣିଷ ରାତି ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ବସୁଛେ ବ୍ରଶ କରୁଛେ ମଣିଷ ବିଚାର କରୁଛି 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମୀ ଦାମୀ ପେଷ୍ଟରେ କେମିତି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ କେମିତି ହାଡ଼ ଗୁଡାକ ରଗଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ ହବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମଣିଷ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ଇୟା ଘଷା ଦାନ୍ତ ଗୋଟା ପଟେ ରଖିବା ରଖିବା ଜଣେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁନି ଅଘଷା ଦାନ୍ତ ଗୋଟା ପଟେ ରଖିବା ରଖିବା ସୁର ତୁ ଘଷା ଦାନ୍ତ ନବୁ ଆଜ୍ଞା ନା ଅଘଷା ଦାନ୍ତ ନବୁ ଘଷାନ୍ତ ନେବି କୋଉ ଦାନ୍ତ ଭାଇ ନବା ଘଷାନ୍ତ ଘଷା ଦାନ୍ତ ନବା ନା ଅଘଷା ଦାନ୍ତ ନବା ଘଷାନ୍ତ ଗୋଟା ପଟେ ଘଷା ଦାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ପଟେ ଅଘଷା ଦାନ୍ତ ଘଷା ଦାନ୍ତ ନବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ସବୁଦି ଦହ କରୁଛି ଆଉ କଣ ସୁର ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ମଣିଷ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଘଷା ଦାନ୍ତ ଗୋଟା ପଟେ ରହିବ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଗୋଟା ପଟେ ରହିବ କୋଉ ଦାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ନବା ହାତୀ ଦାନ୍ତ ନେବା ତାହେଲେ ମଣିଷ କଣ ଦୁର୍ଲଭ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ବସିଛ ମା ମାନେ ବସିଛ ବସୁଛନ୍ତି କେତେ ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜ୍ଞା ଚୁଟି କେମିତି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ପୋ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନା ନାଇଁ ମା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଇଏ 1000 ବଳି ହେଲେ 40 ଡେଇଲେ ଧଳା ଧଳା ବୁଲୁଛନ୍ତି କଳା ଆଉ 40 ଡେଇଲେ ଧଳା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବଳି ହ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଜୀବନରେ ସାବୁନ ନାହିଁ କି ସାମ୍ପୋ ନାହିଁ ସୁର ଆଜ୍ଞା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କେଶ ସୁନ୍ଦର ହଁ ବାସେ ସେ କିଏ ଶିବ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରରେ ସେ କିଏ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ମୟୂର ମା ସାବୁନ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ପୋ ଲାଗିଛି ତାକୁ ବିଧାତା କେମିତି ତିଆରି କରିଛି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁନ୍ଦର ତା କେଶ ତା ପୁଚ୍ଛ କିନ୍ତୁ ଆମେ 1000 ବଢି ହେଲେ କଣ ହବ ହଉ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପିନ୍ ସାରବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆମର ଅଟୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠି ଯାଉ କେମିତି ପଡ଼ିବ ତା ବୋଲି କଣ ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ନୁହଁ ଦୁର୍ଲଭ କେମିତି କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଲଭ ହବ କେତେବେଳେ ସୁର ସାର୍ ତା କର୍ମ କଲେ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ହବ କଣ କର୍ମ କରିବ ଖାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ବାପା ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ହବ ତା ନୁହଁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆମେ ଡାକିନୁ ନା ଆମେ କାହିଁ ଡାକିବୁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ କଳାକାର ପରିଷଦ ଡାକିନି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆମେ ଡାକିବୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଡାକିଛି କିଏ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଭାଇ ସତ ଡାକିଛି କିଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଡାକିଛି
যা পাখରେ বসিলে ଆମ শরীর দুর্লভ হব সে কিয়ে তুলসী দাস কেড়ে সুন্দর কথা লেখিলে কলে বিনু সত সঙ্গ বিবেক ন হয়ে রাম জয় রাম জয় জয় রাম আরে বিনু সত সঙ্গ বিবেক ন হয়ে রাম জয় রাম জয় জয় রাম আজি রাম কৃপা বিনু সোলভন সয়ে রাম জয় রাম জয় জয় রাম সংকট মোচন জয় হনুমান বিনু সত সঙ্গ বিবেক ন হই মনীষ যে পর্যন্ত বাপা সতসঙ্গ সভারে যোগদান ন দেইছি বেশ তা শরীর হচ্ছে পবিত্র পবিত্র হইনি কি হবনি আপন সেই ডাকিছন্তি ଯୋଉମାନେ ରାମଙ୍କର କୃପା ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବାପା ପତିତ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମାନେ କେବଳ ହରି ଦରବାରକୁ ଆସନ୍ତି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ନା ନା ଏ ପଟିଆରେ କଣ ଏତିକି ଜନସାଧାରଣ ଆଜ୍ଞା ନା ନା ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖାଇକି ଶୋଇବେଣି କେତେ ବଜାର ଘାଟରେ ପୁଅ କଣ ବୁଲୁଥିବେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସୁର ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରାମ ଡାକନ୍ତି ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମରେ ସଦା ସର୍ବଦା ନିୟୋଜିତ ଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ଦୁର୍ଲଭ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଶରୀରଟା ଯୋଉ ଆମେ ପାଇଲେ ସୁର ମା ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସନ୍ତାନ ଆସେ ହଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତ କନ୍ୟା ଆସେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବେଳେ କଣ ଆଣିକି ଆସୁଛି କୁମ୍ଭ ଆଳୁ ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ଆସୁନେ କିଛି କିଛି ଆଣୁନି ଆସିଲା ବେଳେ ଆଣୁନେ କିଛି ନାହିଁ ଆଣୁଛି କଣ ମାର ଗର୍ଭରେ ଦୋକାନ ଅଛି ସଉଦା କରିକି ଆଉଛି ଗଲା ବେଳେ କଣ ନଉଛେ କିଛି ନାହିଁ ନଉଛେ କଣ ନଉଛି ମ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଣୁଛେ କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ବେଳେ ନଉଛେ କଣ ଏବେ 2 ମାସ ତଳେ ମୋ ବୁଢୀ ମା ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତା ନାକରେ ଗୋଟେ ନାକ ଫୁଲ ଥିଲା ଠିକ ସେଟା ଖୋଲିଲୁ ବାହାରିଲାନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲା ଆଣିছিল ଆଜ୍ଞା କଣ ସଣ୍ଡୁଆ ସିଲକି ଭିଡିକି ବାହାର କଲା ସେନେ ନାକ ଉଡିଗଲା ବାହ ତଥାପି ଦେଲୁନୁ ଛାଡିଲୁନି ଆଉ ମଲା ବେଳେ ଛାଡିବୁ ସୁର ଆଜ୍ଞା ଗଲା ବେଳେ ନଉଛେ କଣ କିଛି ନାହିଁ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ପଦୁଟିଏ କହିଲେ ଗଲା ବେଳେ ଆମେ ଯୋଡିଏ କଥା ନବା କହିଲେ ଧନ ଦୌଲତ ମାନ କ୍ଷମତା ଧନ ଦୌଲତ ମାନ କ୍ଷମତା ସବୁ ସିନା ଖାଲି ବାଡ଼କୁ ବତା ସବୁ ସିନା ଖାଲି ବାଡ଼କୁ ବତା ଘଡ଼ିକେ ମିଳାଇ ଯିବ ଯେ ଘଡ଼ିକେ ମିଳାଇ ଯିବ ଯେ ଆଏ ଘଡ଼ିକେ ମିଳାଇ ଯିବ ଯେ ଘଡ଼ିକେ ମିଳାଇ ଯିବ ଯେ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ତୋର ଦୟ ସାଥୀ ହୋଇ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥିବ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ତୋର ଦୟ ସାଥୀ ହୋଇ ପଛରେ ଧନ ଦୌଲତ ମାନ କ୍ଷମତା ସବୁ ସିନା ଖାଲି ବାଡ଼କୁ ବତା ଘଡ଼ିକେ ମିଳାଇ ଯିବ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ତୋର ଦୟ ସାଥୀ ହୋଇ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସୁର ଗଲା ବେଳେ ନଉଛେ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ଆସିଲା ବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଣୁଛି କଣ କଣ ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଣୁଛି କେମିତି ଆଣୁଛି କଣ ଆଣୁଛି କେମିତି ଆଣୁଛି ଦିଟା ଯାକ ମୁଠା ତାର ମା ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଠା କରିକି ଆସେ ହଁ ମୁଁ ମୁଠା କରିକି ଆଇଥିଲି ତ ତୁ ତ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ କହୁଥିଲା ସେ ମୁଠାରେ କଣ ଆଣିକି ଆସେ କିଛି ନାହିଁ ଆଣିକି ମୁଠାରେ ହଁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ମୁଠାରେ ଯୋଡି ଅକ୍ଷର ଆଣିକି ଆସେ ଅକ୍ଷର ଦିଟା କଣ କର୍ମ କର୍ମ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବୁ କେମିତି ହବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ନା ମର୍ମକୁ ବୁଝିକି କର୍ମ କଲେ ସଂସାର ତୁ ତରିବୁ କରିବ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ମା ଗର୍ଭରେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବିଷୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିସ୍ମରି ଗଲେ ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସୁର କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା
ये संसार जीए जहाँ को ठकिब सी ठोकर खाइब केमिति आमे प्रभु को बारंबार कही हे प्रभु मत संसार को छाड़े मु तुम कथा करी किंतु आमे एठी आसिले भूली जाऊछे किंतु आमे सिना ताकू ठकिले सी आमको ठकिब केमिति सुना खला ग्राम कवि करो ना मृत्युंजय महापात्र जड़े संस्कृत पंडित से भुवनेश्वर पछंती जोड़िए बही लिखिं जीवन कल्पलता आ जीवन पारिजात सुंदर सामाजिक पारिवारिक शिक्षा क ठू क्ष पर्यंत 34 लिखिं ठ पदटी लगे ठटा पढ़ा कले ठकिले ठकर पाइबो तू ही ठिकाना बेड़े अरे ठकिले ठकर पाइबो तू ही ठिकाना बेड़े आउ ठीक ठीक काम करिले साहा हेबे ठाकुरे अरे ठीक ठीक काम करिले साहा हेबे ठाकुरे ठकिले ठकर पाइबो तू ही ठिकाना बेड़े समाज को बापा आसी जे ठीके ठीके काम कर पालिया बैग पैसा कहीं भाई खाना दिए गायक हम मु तो मुंडिया मारुछि जो गायिका हूँ भौणी माने जो पाला गायक बापा हूँ मो भाई बसी विश्वनाथ भाई जीवन टंका ठकिना जीवन ठकिना पालिया बैग पैसा कहीं ठकिबनी ताले संस्था ठीक चलियो मत सदा बेले कहते लोक कौन आज्ञा आप बयस आम देखुचु सेमती टोका आमको सेमती रही कहीं पालिया बैंक ठकिनी कोटी प्राइज जदि 2000 है 1000 पालिया बस पचार मो साथ जी जा सी मो कथा कह संसार को आसीचे कि नहीं कि जानी भाई किंतु कौन मूल्य से पैसा कहीं खाइबनी पालिया बैंक हैरान हम जी खाई ओडिशा सी हैरान न कहला पर्यंत सी मरीनी शेष न कहला पर्यंत पिंडरू प्राण जाइनी से अनुभव कथा आज्ञा तेणु जीवन में कहीं से कथा करवानी आम ठकबानी ये हूँ आम सुंदर परिवार या भितर आम ठीक भाव में चलैले भगवान आमको सहाय हेबे तेणु भगवान को आम कथा दे आसिले किंतु विस्मरी गले भूली गले जो कर्म फल को लेकिन आम संसार को आसीछे ये शरीरटा हला सुर गोटे सुंदर घर किंतु माँ गर्भर थिला बेले शरीर थिला पवित्र संसार को आसिले हेला अपवित्र ठीक ना आज्ञा संसार को आसिले अपवित्र हो गला जीव कहीं ये विश्व मधुआ ये विश्व मधुआ माने सारा पृथ्वी मधुआ एटी जेते बसंदी मधुआ समस्ते मधुआ समस्ते कोचरा टमाटो कोठथियो पारिबेनी भलो कथा कहू जाऊ एठो मा माने बसन सी मधुआ मधुआ ताकर चलुची पाला वाला तबे मधुआ जमा में छोई मुसे दिन साग्या ठीक नहीं जमा में छोई मुनु देले छाड़ीउनी सुनो पांचटा हो ब्रांड मद ब्रांड मद पांचटी ये पांचटा मदरु केही जोटा मद का को छाड़े नहीं भाई यार जहा चलुची तू जो कहू बोतल भितर मद मु कहू कि नहीं 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 आमे समस्त बापा मधुआ से पांचटा मद को जी छाड़ी दब से निर्वाण मुक्ति पाई पांचटा मद कोन कहू से पांचटा मद संत तुलसीदास रामचरित मानस 22 वर्ष आज्ञा मो ग्राम वर्तमान चली रामचरित मानस आज कला षष्ठ विश्राम मु आसवा कथा नुह जो से भिड़ अच्छी जदि न आसबि दुष्मंत भाई कहवा कौन निखिल तुल पाला पर सब चाप पड़ा कि तेणु बाध्य हो बर सी 2 घंटा डेरी हो जाऊ मुझाटा जी ना आज्ञा तेणु जा हूँ आसिले बोली 1000 टका पाइलो ना घर दिले पाइ थांतो सेठी लागिव सब जागी सुन ताले 5टा मद जी हेले गोटा मदरे थियो भाई से मद 5टा कौन आसु कोले धन मद तर मद राज मद धन मद तर
ଅଭିମାନ ଜଣେ ଯେଇ ଗୋଟା ମଦ ଧରିଥିବେ ନା ଆଉ ଛାଡ ନାହିଁ ଧନକୁ ନେଇକି ଯିଏ ମଦ ଗର୍ବ କରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଧନ ମଦୁଆ ଏ ହେ ସଂସାର ମୋଠୁ ଧନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ନା ମୋର ବାଟିଏ ଜମି ମୋ ହିଡ଼ରେ ଗାଁ ବାଲା ନଗଲେ ଯାଇପାରିବେ ଚଳି ପାରିବେନି ତ ସବୁ ଗାଁରେ 5-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଅବରା ସେ ଧନ ମଦୁଆ ଧନ୍ୟବାଦ ତନ ମଦୁଆ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁର ସାର୍ ଶରୀରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିଏ ମଦ ଗର୍ବ କରେ ଅରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତନ ମଦୁଆ ଧନ୍ୟବାଦ କି ନାହିଁ ସୁରରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧନ ମଦ ତନ ମଦ ରାଜ ମଦ ରାଜମତ ପଦ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯିଏ ପାଗଳ ପାଗଳ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ହଁ ମଦୁଆ ମଦୁଆ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ହଁ କିଏ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ହବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ହଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କୋଉଠି ରାଜନୀତି ନାହିଁ ସବୁଠି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ପଦ ମଦୁଆ ବିଦ୍ୟା ମଦ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବାପା ଯିଏ ଅହଙ୍କାର କରେ ଗର୍ବ କରେ ସିଏ ହେଲେ କଣ ବିଦ୍ୟା ମଦୁଆ ଅଭିମାନ ମଦୁଆ ଇଏ 5ଟା ମଦ ବାପା ଯିଏ ଛାଡିଛି ବିଶ୍ୱରେ ସିଏ ନିର୍ବାଣ ପାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଦ ପାଇଛି ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଏ ଶରୀର ହେଲା ବାପା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଆଏ ତା ମାନେ ଆମ ଶରୀର ଘର ଘର ଆଜ୍ଞା ଘରଟେ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଗୁଡି ଜିନିଷ ଦରକାର ହଁ ଓରା ଶ୍ରେଣୀ ଥିବ ଠିକ ବତା ବାଉଁଶ ଥିବ ବାସ୍। ଲଇ ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ହଁ, ହଁ। ଛଣ ଛପର ହୋଇଥିବ ଠିକ। ତେବେ ତାକୁ ଘର କହିବା ହଁ। ଯଦି ମଣିଷ ଶରୀର ଘର ହଁ। ଓରା ଶ୍ରେଣୀ କିଏ ବତା ବାଉଁଶ କିଏ ଲଇ ଗଣ୍ଠି କିଏ ଛଣ ଛପର କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବି କାଇଁ ତୁ କହୁନୁ ପଇସା ସମାନ ବାଟୁନ ହେଁ ପଇସା ଯଦି ଅଧିକ ନବା ମୁଁ କମ ଦବା କଣ ସମୟ କହୁଛି ପଇସା ସମାନ ବାଣ୍ଟିଲେ କହିବ ସ୍ୱାମୀ ଭାଇ କହିଲେ ବାଣ୍ଟିଲେ ବି ହବନି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଘରେ ସବୁ କିଏ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଖୋଲା ଗୃହକୁ ଚିନା ଇଣ ଦେବା ତୋ ମନ ସଂଶୟ ଛେ ଦେବା ভারতে ত্রিকোণ হয়েছে 5টে শ্রেণী পড়িয়াছে শরীর যদি হেলা সুর ঘর 5টা ওরা শ্রেণী পড়িছি ওরা শ্রেণী পাঁচ কিଏ হস্ত 2 দুই পাদ 2 চারি মেরুদণ্ড 1 ইয়েলা পাঁচ ওরা শ্রেণী হ্যাঁ বতা বাউঁশ কিଏ অস্থিপঞ্জর লই গଣ୍ଠି কিଏ 72,000 নাড়ি প্রত্যেক মানবঙ্গ দেহে অবস্থিত আজ্ঞা আজ্ঞা ইয়ে 72,000 নাড়ি হ্যাঁ নଈଗଣ୍ଠି ରୂପରେ ଓରା ଶ୍ରେଣୀ ବତା ବାଉଁଶକୁ ଏ, ଭିଡ଼ିକି ଧରିଛି ସବୁ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଛଣ ଛପର କିଏ ଏଇ ଗୋଟିଏ କୁହନ୍ତୁ ସୁର ସାର୍ ଛଣ ଛପର କି ଛଣ ଛପର କିଏ ତୋ ସୁନ୍ଦର କେଶ ଗୁଚ୍ଛ ଛଣ ଛପର ଆଇଁ ତା ମାନେ ଚୁଟି ଛଣ ଛପର ଏଇ ଚୁଟି ଛଣ ଛପର ହଁ ହଁ ନା ଠେଇ ଠେଇ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଲୋକର ଚୁଟି ନାହିଁ ଚନ୍ଦା ଲୋକ ହେଇଥିବେ ହଁ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଘର କହିବା କବି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଚୁଟି ନାହିଁ ତାକୁ ଛାତ ଘର କହିବା ବାପାରେ ରେଟ୍ ବଢଉଛି ଆଉ କଣ ସେତିକି ହଁ ଯାହାଙ୍କର ଚୁଟି କୁଚୁ କୁଚିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ କୋଉ ଘର କହିବା କବି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଚୁଟି କୁଚୁ କୁଚିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କହିବା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲେ କହିବ ନା ଆଉ ସୁର ସାର୍ ଇଏ ବାହ୍ୟ କଥା ପ୍ରକୃତ ବାପା ଛଣ ଛପର କିଏ ଇଏ ସୁରରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ବୈରାଗୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଉପାଧିରେ ଭୂଷଣ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ହେଲା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଦାସ ଘର ହଉଛି ବାପା ସାନପଦର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାଟି ସାନପଦର ଗ୍ରାମ 5 ଜଣ କବି ସେ ଗ୍ରାମରେ ବାପା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୁଆ ବୁଆ ସୁର କହୁନାହାନ୍ତି ବହିଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ ହଁ ମନବୋଧ 34 ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ପଢିଲେ ଆଜ୍ଞା ମନଟା ବୋଧ ହେଇଯିବ ବାସ୍ ସେଇ ବହିରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କବି ହଁ ପ୍ରକୃତ ଛଣ ଛପର କି କିଏ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଧାଡି ଆସୁ ପଢନ୍ତୁ କୋଲା ଚର୍ମ ବେ ରିଛି ସିନା ସୋର ସେ
ଚିତ୍ତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳ ଗିରିବାସିଙ୍କି ଯୋଉ ଚମଡ଼ା ଛାଉଣି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଘରେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ହେଲା ଛଣ ଛପର ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ସୁର ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଚମଡ଼ାକୁ କଣ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲେଣି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଚିହ୍ନିନେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଚମଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଅବଗତ ହେଇଥାନ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ପୁଅ ଦାମୀ ଦାମୀ କଷ୍ଟମେଟିକ ବ୍ୟବହାର ହଉନଥାନ୍ତା ରେଟ ବଢି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ନା ନାଇଁ ଠିକ ତ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ଚମଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନିଲା କିଏ କିଏ ଚିହ୍ନିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀ ବାପା କିନ୍ତୁ ଏ ଚମଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାରୀ ଦି ଜଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀ ଲାଗି ବିଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଦ ପାଇଲେ ସେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ କିଏ ସେ ସୁର ସାର୍ ଜଣେ ନାରୀ ଲାଗି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ ପାଇଲେ ସେ କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଥିଲେ ଅତୀବ ସ୍ତ୍ରୈଣୀୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଘଡ଼ିଆ ନ ଦେଖିଲେ ପୁଅ ପତ୍ନୀ କି ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତା ଶିକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବସ୍ ସଂସାର ତା ନୁହଁ ନା ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିଛନ୍ତି ସଂସାର ସୁଖ କେବଳ କ୍ଷଣିକ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସୁଖ ସୁଖ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆହା ଦିନେ ନାହାନ୍ତି ପତି ଦେବତା ହଁ ପତ୍ନୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ଘର ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଫେରିଲେ ଦେଖିଲେ ଘରେ ପତ୍ନୀ ନାହିଁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଖୋଜିଲେ ପାଗଳ ହେଲେ ହେଲେ ଆଉ ପାଇଲେନି ପାଇଲେନି ଆଉ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ହଁ ଡେଇଁଲେ କୋଉଠି କୋଉଠିକି ଡେଇଁଲେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଯମୁନା ନଦୀକି ବାহ ଏପଟେ ନିଜ ଘର ଘର ଯମୁନା ନଦୀ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଘର ଯାଉ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ନଦୀ କି ପାର ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବାପା ସେଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦ୍ୱାରେ କବାଟଟାକୁ ଟିପଣା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କିଏ ଆସିଲେ ବୋଲିକି ହଁ ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ ଆହା ଖୋଲିଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ପତି ଦେବତା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବାହ ବାହ ସୁର ଭାଇ ସାର୍ ଦି ଧାର ମା ଲୋତକ ଝରିଗଲା ପତ୍ନୀଙ୍କ ନେତ୍ର କୋଣରୁ ଧିକାର କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜିଲେ କେହି ମିଳିବେ ନାହିଁ ନା ଧିକାର କଣ କଲେ କଣ ଅଧିକାର କଲେ ହିନ୍ଦୀ 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 ଆସୁ ଆଉ ପଦୁଟି ଆସୁ ହଁ କହିଲେ ଲାଜ ନ ଲାଗो ତ ପାଗ ଦ୍ୱାରେ ଆୟ हो साधो धिक धिक ऐसे प्रेम गो किया कहूँ मैं नाधो धिक धिक ऐसे प्रेम गो किया कहूँ मैं नाधो अस्ति जन्ममय देह मम तासु जैसे प्रीति जैसे प्रीति श्री राम गो तनु हो तो भव भेदे जैसे प्रीति श्री राम गो तनु हो तो भव भेदे धिकार कल भाई माने सेदिन पत्नी रत्नावती सन्थ तुलसीदास जहांकर प्रथम नाम थिला रामबोला जन्म हौ हौ जहांग मुखरु राम बोली उच्चारण होइथिला एते स्त्रैण थिले धिकार कले कले हे स्वामी अंधार राति रे क्षणिक सुख पाई पागल भली तबे भरा नदी के अतिक्रम करी मो पाखरे पहुंचिलो ना जदि प्रखर स्रोत ठेली देई थांता तम सहित मोर द्वितीय बार देखा होई न थांता थांता जेतिकी समय मो पाई तमे परिश्रम करी आसिलो हाँ चारि भागरु जदि भागुटिया समय प्रभु राम रघुनाथଙ୍କ पद कंजरे मन प्राण समर्पण करि दत्तो ये भव संसार मुक्ति पाई जाल तम ये प्रेम को मु शतधिक करूची आउ पछक मा चाहि नहंती आसिले हनुमान कर सानिध्य पाई राम को कृपारु लिखिले रामचरित मानस आज्ञा जी एते स्त्रैण थिले शृंगार रस को जी एते भल पाउथले हे ज्ञानी मंडली कहले एमिति ग्रंथ लिखिबी मो ग्रंथ रे धाड़ी हेले शृंगार रस रहिबो नाही नहीं
ପୃଥିବୀରେ ତିନିଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଶୃଙ୍ଗାର ବିହୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ କେବଳ ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖିବେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ଏକ ଭାଗବତ ଦୁଇ ରାମଚରିତ ମାନସ ତିନି ତାହେଲେ ଏଠି ଜଣେ ନାରୀ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ରାମ ଭଗତ ବାସ୍ ସୁର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ଲାଗି ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗତ ସେ କିଏ ବାପା ମରି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ପୁରୋଧା ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି ହଁ। ଯାହା ପୁରୋଧା ବାପା ପଢୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଇଏ ସବୁ ପ୍ରେମିକାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ତାକୁ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛି ଆଉ ଅଧା ସାଧରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧରୁ ଉଠିଲେ ସୁର ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହଉଛି ଭାଇ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ଘଡଘଡି ହଉଛି ଡେଇଲେ କୃଷ୍ଣାବେଣୀ ନଦୀ ଯା ଭାଗ୍ୟବଶତ ଗୋଟା ଭେଳା ପାଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଭେଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଚୀରଟାକୁ ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତି କୋମଳ ଡୋରି ସଦୃଶ ଲାଗିଲା ହାତକୁ ଲାଗିଲା କହିଲା ଚାହ ପ୍ରେମିକା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡୋରି ପକେଇଛି କୋମଳ ଡୋରି ସେ ରେଶମ ଡୋରି ଭାବିବା ପାର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ କବାଟଟାକୁ ଟିପଣା ମାରିଦେଲେ ସୁରରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲା ସେଦିନ ଚିନ୍ତାମଣି ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ହଉଛି ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ଘଡଘଡି ହଉଛି ଇଏ ଭରା ନଦୀ କି ତମେ କେମିତି କୃଷ୍ଣାବଣୀ ନଦୀ କି ପାରି ହେଇ ଆସିଲ କହିଲା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଭେଣା ପକେଇଥିଲ ପ୍ରାଚୀର ନା ରେଶମ ଡୋରି ଟାଣିଥିଲ ନା ଚାଲିବ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତେ ବାପା ଚାହିଁଦେଲେ ଗୋଟା ଜୀବନ୍ତ ଅଜଗର ଯାଉ ଅଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପଦରେ ପଢୁଥିଲି ପଦଟେ ପଢୁଥିଲି ଠକିଲେ ଠୋକର ପାଇବୁ ତୁ ହିଁ ଠିକଣା ବେଳେ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ହୁଏତ ମୁଗ୍ଧ ହେଇ ବଡ଼ ବାବୁ ବରେଇ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାହାଲିଆ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସହ କିଛି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ବାହାଲିଆ ଚାମର ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ହଉ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହଉ ଆଉ କିଏ କଣ ଦେଇଦେବା କଥା ଦେଇଦିଅ ଏତିକି ବେଳୁଆ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲାଗିଛି ହ୍ୟାଲୋ ଯାଉ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବିଶେଷ ସୂଚନା ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଣୀକାଳେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସପରିବାରଙ୍କୁ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଅତୁଟ ଭକ୍ତି ଭାବ ଥାଉ ପାଲା କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ସପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କରି ଚଲାପଥରେ କୁସୁମ ବର୍ଷକୁ ଶହେ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ପରମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାର ହରି ହରି ଯାଉ ଆନନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ପରିଷଦ ଆମେ ଯୋଉ ନାଁ ଦେଇଛୁ ର ର ର ର ର ର କୋଉଟା ହଁ ହଁ ଯାଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ପରିଷଦ ଆମେ ଯୋଉ ନାଁ ଦେଇଛୁ ତାକୁ ମହାସଂଘ ଯୋଉ ନାଁ ଦେଇଛୁ ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ବାବୁ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ବାଦକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି ପାରିତୋଷିକ ଅର୍ଥ ଦେଇ ମୁଁ ଆମ ନିରୁକୁ କହିବି ଆଉ ଗଗନ ବାବୁ କିଛି ପଇସା ଦେବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦୂର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖିଚିଙ୍ଗି ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ କେଶନ ନବାବ ଗ୍ରୁପ ଝିଅ ପାଲା କମିଟି ତରଫରୁ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛୁ ତାହା ଆଦର ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଭାଗୀରଥୀ ଗିରି ଭୁବନ ବେହେରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗୀରଥୀ ଗିରି ଭୁବନ ବେହେରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ହଉ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଯାହା ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘ ମା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପାଲା ଗାୟିକା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇ ଭୁବନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଚଲାପଥରେ କୁସୁମ ବର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ 108 ପରମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ এইভাবে আপনার হৃদয়ে নারায়ণଙ୍କ প্রতি কলাকারଙ୍କ প্রতি অতুট ভক্তি ভাব থাও বল আনন্দ কবার হরি হরি বল से बदान्य व्यक्ति को आम अनुष्ठान तरफ तथा हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन कर जय जिंदा कला দেখিলে গোটে পরে সমডরি আহা পরিবর্তে পড়িছি জীবন্ত অজগর সর্প সর্প নদী কূলকু আসি দেখতে গোটা দুর্গন্ধ 50টা শব পড়িছি আজ্ঞা হে বিদগ্ধ মন্ডলী ধিকার কলা সেদিন চিন্তামণি বেশিয়া আজ্ঞা বিল্লু মঙ্গল ব্রাহ্মণ কেমিতি ওটা নাচ পাটি স্বর পড়িব পার্লারে নাচ বাটি কোন সহজ কথা না কোন এ পদ সমস্তে পড়ুଛନ୍ତି কিন্তু আমার টিকে নিয়ারা
ଆମର ଅଲଗା ସବୁ ଅଲଗା ଆମର ଗୋଟାଏ ପଦ ଆସୁ ହଁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ହେଇନି ହଁ ଯାଉ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କଳାକାର ସଂଘ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପାଲା ଗାୟିକା ପରିଷଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଯାଉ ଏତେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ମୁଁ କାହାକୁ କହୁଛି 30 ବର୍ଷ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତମେ ଚିହ୍ନିଲ ନା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି କଳାକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥା, ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ କଳାକାର ମହାସଂଘ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପରିଷଦଙ୍କୁ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଚିଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଡ଼ାନ୍ତୁ। ହଁ 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 ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଁ ସୁନ୍ଦର ତାଳି ଆସୁ ବାପା ଗୋଟେ ପଦ ପଦ ଆସୁ ନାଚ ପାଟି ପଦ ନାଚ ପାଟି ଶୁଣ। ଆଉ ହଁ ସବୁ ଅଲଗା ଖୋଲା ତୁଟିଛି ସଂଶୟ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁଟିଛି ସଂଶୟ ଜାଣିଲି ନିଶ୍ଚୟ ମାଧବ ତୁଳ ପ୍ରେମମୟ ତୁମେ ଉନ୍ମାଦନ ତୁଳ ପ୍ରେମମୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯାହାକୁ ବୋଲୁଛ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯାହାକୁ ବୋଲୁଛ ଗ୍ରୀବାଗଣ୍ଡ ନାଶା କୁଜ ଦୟ ମୋତେ କହିବ କି ମୋତେ କହିବ କି ଦେହ ଶେଷ ରହିବ କି ମୋତେ କହିବ କି ମୋତେ କହିବ କି ଦେହ ଶେଷ ରହିବ କି ଧିକାର କଲ ବାପା ସେଦିନ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତମ ପ୍ରେମକୁ ଶତଧି ବସ୍ ଗଣ୍ଡ ନାଶା କୁଜକୁ ଦେଖି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବିଜୁଳି କି ବର୍ଷାକୁ ଘଡଘଡିକି ତମେ ବୃକ୍ଷେପଣ କରି ବୃକ୍ଷେପଣ କରି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲ। ଛାର ଗୋଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ 50ଟା ଶବ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବିକାର ହେଉଛି, ତମେ ତା ଉପରେ ବସି ତା ଦ୍ୱାରା ପାରି ହୋଇ ଆସିଲ। ତମକୁ ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ କଣ ଟିକେ ବିକାର ଲାଗିଲାନି? ଲାଗିଲାନି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି? ହେଲାନି ଶୁଣ କୁଆ କୁଆ ଏଇ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟାର ହଁ ଗ୍ରୀବାଗଣ୍ଡ ନାଶା କୁଜକୁ ଦେଖି ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ତମେ ଧାଇଁଛ, ହଁ এই চিন্তামণি বেশিয়ার শরীর দিনে সেই দুর্গন্ধ 50টা শবরে পরিণত হব। হব হে বিল্বমঙ্গল, ହଁ তুমি সিনা উপরকু দেখিকি ପାଗଳ পাগল হউছ, কিন্তু ইয়া ভিতরকু টিকে ভেদ কর। କଣ ଅଛି কাহিকি কহিলি କାଇଁ କହିଲେ ইয়া ভিতরে কোন অছি? କଣ আপনার ভাগবত বাস পিঙ্গলা বেশিয়া চরিত ଆସୁ ଆସୁ কেড়ে সুন্দর কথা বাপা। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଳମୂତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଫ ବାତ ପିତ ଗୋବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଫ ବାତ ପିତ ଗୋବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଫ ବାତ ପିତ ଗୋବିନ୍ଦ আর দুর্গন্ধ কৃমি নাড় নাড়ি হো ଗୋବିନ୍ଦ সম্পূর্ণ রূপে ছন্দি বেড়ি হো গোবিন্দ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚନ୍ତି ବେଢ଼ି ହୋ ଗୋବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚନ୍ତି ବେଢ଼ି ହୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଳମୂତ୍ର সম্পূর্ণ কফবাত পিত দুর্গন্ধ কৃমি নাড় নাড়ি সম্পূর্ণ রূপে ছন্তি বেড়ি। সংসারক বাপা সমস্ত জ্ঞানী মন্ডলী আসিছে, ଆଜ୍ଞା এ শরীরକୁ আগ চিহ্নিবা। ଚିହ୍ନିବା ନା ଆଉ মଣିষ বুঝিনি, କୋଉ କଥା অপকর্ম କରି ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି ଆଉ শরীরକୁ সজাই ଚାଲିଛି। ବାସ୍ সুর ସାର୍ এ শরীরে କିଛି ଅଛି? କଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। କଣ ନାହିଁ কবি মহোদয় বসছেন, সার আমরা আসিছেন কেমনি যাও অভাগ্য ହଁ সেই ହଁ
କଠୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 ମଧ୍ୟରୁ ଗାଇଥିଲି ଠ ପଦଟା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସିବ ଡ ପଦଟା। ଟ କେଡ଼େ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା। ଆଉ କଲେ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଶରୀର ଦିନେ ହୋଇବ ପୋଡ଼ା ରେ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଶରୀର ଦିନେ ହୋଇବ ପୋଡ଼ା। ମଶାଳେ ଭଇରେ ଛିନାଇ ନେବେ ପିନ୍ଧା ମାଛଡ଼ା ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ ପିନ୍ଧା ମାଛଡ଼ା। ଡଉଲ ଡାଉଲ ଶରୀର ଦିନେ ହୋଇବ ପୋଡ଼ା। ହୋଇବ ପୋଡ଼ା। ଶରୀରକୁ ନେଇ ବାପା ଯୋଉ ଆମେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବିଧାତା ଗୋଟା ଭଲ ମାଡ଼ ଦେଲା। କଣ ଆଜ୍ଞା ଖୋଜି ଖୋଜି ହଁ। ଗୋଟା ସୁନ୍ଦର ରୋଗ। ରୋଗ ଦେଲା ଆଉ କଣ ସେ ରୋଗ? କୋଉ ରୋଗ ଆଜ୍ଞା? ଡାଇବେଟିସ। ହଁ ଡାଇବେଟିସ୍। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିଥିବୁ ଗୋଟାଏ 6 ମାସ ପରେ ଝାଡ଼ି ଦଉଛି, ଏ ଲୁଣି ସୁଖା କରିଦବ। ତଥାପି କଣ ମଣିଷ ବୁଝୁଛି? ତଥାପି ବଳି ହଉଛି ପରସେଣ୍ଟ ଅତର କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ। କଣ ଶିବ ଭାଇ? 199 ଭାଗ ଡାଇବେଟିସ୍। ଚିହ୍ନିଛି ଚିହ୍ନିଛି। ତେଣୁ ସେ ରୋଗଟାରେ ଭଲ ଭୋଗ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଶରୀର ଦିନେ ବାପା ତୋର କ୍ଷୀଣ ହବ, ହବ ରହିବ। ତେଣୁ ବୁଝେଇଲା। ଚିନ୍ତାମଣି କହିଲା ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ, ୟା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଭେଦ କଲେ ଜାଣିବ ଜୀବ କାହିଁକି ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା କହିଲା যাব ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଏ ଜୀବନ ସେ ଶରଣ ରେ ଜୀବନ। ଜୀବ ଆସିଛି କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବ। ହବ କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ବା ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ, ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା? ଆଉ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ ହଁ ତମେ ଅଛ କୋଉଠି? କୋଉଠି ନା ମୁଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି। ଅଛି? ନା ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ। ମାନେ ଇଏ ସଂସାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ହଁ ଦୁଃଖାଳୟ। ଦୁଃଖାଳୟ। ଇଏ ଦୁଃଖାଳୟ ଭିତରେ ତମେ ରହିଛ। କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସେମିତି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେଇଭଳି ସେ ହାତ ବଢେଇଥାନ୍ତୁ, ଦାନ ଦଉଥାନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରି କଳାକାରଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ସୁର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତେବେ ଏଇଟା ଦୁଃଖାଳୟ। ଦୁଃଖାଳୟ କଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଁ ହଁ ଅଛି। ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଶୌଚାଳୟ ବି ଅଛି। ତୋ ତ ଶୌଚାଳୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାର ଶୌଚାଳୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। এইটা হচ্ছে দুঃখালয়। ଦୁଃଖାଳୟ। ভগবান কৃষ্ণ কহিলে জন্ম ঠারু হে অর্জুন মরিবা পর্যন্ত মনীষর কেবল দুঃখ, সুখ নাই। କଣ ସୁଖ ନାହିଁ ମ? কোন দুঃখ? ଦୁଃଖ କଣ? কোলে জন্মা দুঃখ, জরা দুঃখ, যাইয়া দুঃখ, পুণ্য পুণ্য অন্তকালে মহা দুঃখ। তস্মাৎ জাগৃহি জাগৃহি। জন্ম দুঃখ, জন্মটা বাবা দুঃখ। দুঃখ କାହିଁକି ନା ଆମେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ, ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆଉ ନାହିଁ। ନାହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦ। ଶୁଣ, ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳେ, ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ହୁଙ୍କାର ନଦିଲେ ଜୀବ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିବନି। ନାଇଁ ବାହାରିବନି ତ ଆଉ। ମଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ହେଙ୍କା, ଏକା ଦେଲେ ଯିବ। ଆସିଲା ବେଳେ 3 ହୁଙ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ଗଲା ବେଳେ 3ଟା ହେଙ୍କା। ଏକା ଆଜ୍ଞା କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଠିକ ତ ଆଉ। ଏ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ଜରା ଦୁଃଖ, ଜରା ଦୁଃଖ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପହୁଛି ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ, ବାସ୍ ଜାୟା ଦୁଃଖ। ଜାୟା ଦୁଃଖ। କିଏ କହିବ ବିବାହ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସୁଖ ପାଇବି, ଆନନ୍ଦ ପାଇବି, ତା ଦୁଃଖ ବାପା ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଏଇ ବିବାହର କଥା ଦେଲେ ପଡେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର। ହଁ ମୋ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ସେଟାକୁ ଭଲ ବାଗରେ କହିବେ, ଲୋକ ହସି ହସି ଗଡ଼ିବେ ହଁ ହଁ କି ନାହିଁ? ଲାଇନ ଜଣା। ସେଟା ଭଲ ବାଗରେ ସେ ବୁଝେଇବେ। ବିବାହ ହେଲେ କଣ ସବୁ ବିପତ୍ତି ଆସିକି ମାଡେ, ମାଡେ। ସ୍ୱାମୀ ଭାଇକି ଆମର ଭଲ ଜଣା, ସେ ତ ବାଗେଇକି କହିବେ ଆଉ। କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ଯାହା ହଉ, ଜାୟା ଦୁଃଖ। ଅନ୍ତକାଳେ ମହା ଦୁଃଖ। ଶେଷ ସମୟଟା ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଜୀବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବ, ଯିବ ତା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଦୁଃଖ।
ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ହେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ହେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ସଂସାରଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ କହିଲେ ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଧକୁ ମଣେ ମହାସୁଖ ଗୋବିନ୍ଦ ମନେ ମହାସୁଖ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁଃଖକୁ ମନେ ମହାସୁଖ ଗୋବିନ୍ଦ। ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଛି ଦୁଃଖଟାକୁ ସୁଖ ମନେ କରୁଛି। ବେଶ ତେଣୁ ହେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏ ଶରୀରଟା ହେଲା ପୁଅ ଘର ଏ ଘରୁ ଭାତ ସରିଲା ଭାତ କିଏ ଭାତ କିଏ ସୁର ଭାଇ ପ୍ରକୃତ ଭାତ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆହାର କରୁଛେ କରୁଛେ ସେ ଭାତ ନୁହଁ। ଆଉ କୋଉ ଭାତ ମାସେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭାତ ନ ଖାଇବ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡୁଛି ଗୁହାରିଆ ପଡୁଛି ହଁ ହଁ ଜୀବ ବଞ୍ଚୁଛି। ବଞ୍ଚୁଛି ତାହେଲେ କୋଉ ଭାତ ବାସ୍ ଏ ଘରକୁ ନ ଗଲେ ଏ ଘର ଧ୍ୱଂସ ହବ। କୋଉ ଭାତ ସେ ଭାତଟି କିଏ କିଏ ଭାତ ସୁର ସାର୍ ପଦୁଟି କୋଲେ ବହୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲ ତାର ପାଦ ପଡୁଥାଇ ଭଙ୍ଗା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ପାଦ ପଡୁଥାଇ ଅଙ୍କା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ପାଦ ପଡୁଥାଇ ଅଙ୍କା ଯେଉଁଦିନ ବହୁ ସଳଖି ଚାଲିବ କେଉଁଦିନ ବହୁ ସଳଖି ଚାଲିବ ଯେଉଁଦିନ ବହୁ ସଳଖି ଚାଲିବ କେଉଁଦିନ ବହୁ ସଳଖି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ଡକା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ପାଦ ପଡୁଥାଇ ଅଙ୍କା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ପାଦ ପଡୁଥାଇ ଅଙ୍କା। ସୁର ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଗାଇ ଗୀତ ଗାଇବାର ତରିକା ଶିଖିଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବନମାଳୀ ପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଗାଇବା ମୁଁ ଛଡେଇଛି। ହଁ ଆଜିକାଲି ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି କେହି ନାଇଁ ଯିଏ ଯାହାଠୁ କଣ ଘୋଷିଥବ ଶିଖିଥବ ଟିକିଏ ପୁଅ ଯଦି ଚାଲି ସ୍ମରିଗଲେ ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ଏ ଗାଇବା କଥାଟା ଯଦି ଆମେ ଶିଖିଥାଉ ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ପଦ୍ଧତିଟା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ବେଶ ଇଏ ଯୋଉ ହଁ ଘରୁ ଭାତଟା ସରିଲା କିଏ ଭାତ କିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଭାତ ଭାତ ହଂସ ସାଧନାରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଭାତ ଯିବା ଆସିବା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭାତ ଯାଉଛି କେତେ ଭାତ ସୁର ସାର୍ 4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା ହୁଏ ହୁଏ ତାହେଲେ ମିନିଟ କେତେ ଗଲା 15 ଥର ତୋର କି ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ କି ଜ୍ଞାନ ମୋର କି ମୁଣ୍ଡ ମୋର ମାନିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ ସୁର ଆଜ୍ଞା ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ସୁର ସାର୍ 4 ସେକେଣ୍ଡରେ 4 ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଥର ଗଲେ କହିବ ଧମକଉଛ କଣ ମିନିଟ 15 ଥର 15 ଥର ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ 1500 କୁ ଯେତେ 90 900 ଥର ଘଣ୍ଟାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଗୁଣନ 900 21,600 600 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଘଟକୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଭାତ ନିମିଷେ ଯଦି ବାପା ଏ ଘରକୁ ଏ ଭାତ ନ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘର ରହିବ ନାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ହବ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ଆପଣ ବସିକି ପାଲା ଶୁଣି ପାରିବେନି କି ଏଠି ଛିଡା ହେଇକି ପାଲା ଗାଇ ପାରିବିନି ତଥାପି ମଣିଷ ବୁଝୁନି ପିତବାସ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନାହିଁ ରେ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଅହଙ୍କାର କେତେ ଗର୍ବ କେତେ ବାପା ଅଭିମାନ କରି ଚାଲିଛି ମଣିଷ ବୁଝିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି କି ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ ଦେଖୁଛି କିଏ କିଏ ଦେଖୁଛି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଦେଖୁଛି ଆଇ ସେ କିଏ ସେ କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସୁର ସାର୍ ସୁନ୍ଦର ଶୋକଟିଏ ପଢିବା କଣ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ ଦେହ ପପଦ୍ଦୟେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଉଦର
ମୋ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଗୁରୁ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଘର ଟାଙ୍ଗିବନ୍ତ ଟଙ୍ଗିବ ତ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ପାଲାକାରଙ୍କ ପାଇପ ଉପାଦେୟ କଥା ସେଇଠି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଓହୋ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଖାଲି ତମେ ଲେଖ ବସିକି ଆଉ ଯେତେ ଲେଖିକି ନେଇପାରିବ। ନେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ 3-4 ଜଣ ପାଲାକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି କହିଲା କି ଆମ ଗୁରୁ ଚାଲିଗଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ନା। ହଉ ଦେଖିବା 15 ଦିନ ପରେ ଆସ। ଆସ 15 ଦିନ ପରେ ଫୋନ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ନା ଆଉ କଣ କରିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ହଁ। ଆଉ ଏ ମାସଟା ଗଡ଼ିଯାଉ ଗଡ଼ିଯାଉ ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ହେଲା? ମାସକୁ ମାସ ଗଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ହଁ, ଯାଉ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ତାହେଲେ ଏ କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ ସୁର ଭାଇ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛେ ତାର ଦୈବର ନେତ୍ର ଦେଖୁଛି। ଦୈବର ନେତ୍ର ପଢୁଥିଲେ ଭଉଣୀ ଆମର କଞ୍ଚାରୁ ପଡି ମାମୁଁ ମଲା ବାସ୍ ମତେ ଦୈବ ରଖିଲା। ରଖିଲା ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହଁ ଦୈବ ରଖିଲା ରଖିଲା ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଦୈବ ନା ଆଉ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କଣ ବୁଝିବା? ହଁ ହଁ ସେ ଉପରେ ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ହଁ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଯିଏ ଦୈବ ସିଏ। ଏଠି ପଢିବିନି ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ହଁ ଦୈବ ସିଏ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ପାଲା ବହୁ ଭିଡରେ ହଁ ସୁର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଦୈବର ନେତ୍ର ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି ସାତ କବାଟ ପକେଇ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ପାପ କର୍ମ କି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଦୈବର ନେତ୍ର ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଏ ବାବା ହଁ ଦୈବର ନେତ୍ର କେତେଟା? କେତେଟା ନେତ୍ର ସୁର ସାର୍ ଦୈବର ନେତ୍ର ହଉଛି ହଁ 14ଟା। ଆଇ 14ଟା হ্যাঁ ସମସ୍ତଙ୍କ 2ଟା 3ଟା ଆପଣ କହିଲେ 14ଟା ନେତ୍ର ଦୈବର ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି 14। କଣ ସେ ନେତ୍ର 14 ଆଜ୍ଞା ଏ 14ଟା ସିସିଟିଭି ରୁ ବାବା କେହି ବର୍ତ୍ତିକି ଯାଇପାରିବେନି ଖସିକି। ସେ 14ଟା ସିସିଟିଭି କିଏ କହିବି ଟିକେ ଚାହା ନେଲେଣି? ହଁ ହଉ ଟିକେ ଚାହା ଦିଅ ପଦୁ ଟିକେ ପଢ ମୁଁ ଚା ଟିକେ ପିଇଦିଏ। हेलो हेलो ब्रह्मा शिव इंद्र सकल मुनीन्द्र ध्याउछन्ति जेउ पदकु भजरे मन रघुनंदन राजीव लोचन राम को जय हो भजरे मन रघुनंदन राजीव लोचन राम को ভজরে মন রঘুনন্দন রাজীব লোচন রামকু ভজরে মন রঘুনন্দন রাজীব লোচন রামকু ब्रह्मा शिव इंद्र सकल मुनीन्द्र ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র সকল মুনীন্দ্র ब्रह्मा शिव इंद्र सकल मुनीन्द्र ध्याउछन्ति जेउ पदकु ভজরে মন রঘুনন্দন রাজীব লোচন রামকু ভজরে মন রঘুনন্দন রাজীব লোচন রামকু दशरथ सुत कोदंडधारी कौशल्यानंद वर्धनकारी কৌশল্যানন্দ বর্ধনকারী কৌশল্যানন্দ বর্ধনকারী मुनि मनहारी रावण ऐरी মুনি মন
শ্রী জানকী নাহাকু ভজরে মন রঘুনন্দন রাজীব লোচন রামকু ভজরে মন রঘুনন্দন রাজীব লোচন রামকু ଯେଉଁ ପାଦ ଲାଗି ଅହଲ୍ୟା ମୁକତ ସେ ପାଦ ଧୋଇତ ରୀଳା କଇବର୍ତ সে পাদ ধইত রিলা কইবর্ত সে পাদ ধইত রিলা কইবর্ত ସେ ପାଦକୁ ନୀତି ଧ୍ୟାଉଥାରେ ମନ সে পাদকু নীতি ধ্যাউথারে মন ସେ ପାଦକୁ ନୀତି ଧ୍ୟାଉଥାରେ ମନ ପାଇବୁ ସୁଧା ଅମୃତକୁ ভজরে মন রঘুনন্দন রাজীব লোচন রামকু ভজরে মন রঘুনন্দন রাজীব লোচন রামকু বীর হনুমান যাহাଙ୍କ ভৃত্য অঞ্জনা সুত সে মহিমা অনন্ত অঞ্জনা সুত সে মহিমা অনন্ত অঞ্জনা সুত সে মহিমা অনন্ত জয় বজরঙ্গী বালি হনুমান কি জয়। তুলিত বল ধামম হেম শৈলাব দেহম ধনুজ বল কুশানু জ্ঞানী নামগ্র ধন্য সকল গুণ নিধানম বানর নাম দিশম রঘুপতি প্রিয় ভক্তম পাদ জাত নমামি রঘুপতি প্রিয় ভক্তম পাদ জাত নমামি বীর হনুমান যাহাঙ্ক হৃদয় অঞ্জনা সুত সে মহিমা অনন্ত সে ব্রহ্মাণ্ড নাথ প্রভু সীতাকান্ত সে ব্রহ্মাণ্ড নাথ প্রভু সীতাকান্ত বলরা 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 সে ব্রহ্মাণ্ড নাথ প্রভু সীতাকান্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ প্রভু সীতাকান্ত তারিবে সাধু চরণকু ভজরে মন রঘুনন্দন রাজীব লোচন রামকু জয় হো। ভজরে মন রঘুনন্দন রাজীব লোচন রামকু ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র সকল মুনীন্দ্র ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র সকল মুনীন্দ্র ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র সকল মুনীন্দ্র যাଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଦକୁ ভজরে মন রঘুনন্দন রাজীব লোচন রামকু রাম রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেদছে নাথায় রঘুনাথায় সীতয়া পদয়ে নমঃ সীতয়া পদয়ে নমঃ সীতয়া পদয়ে নমঃ জয় শ্রীরাম রাম নাম লড়ু হে গোপাল নাম ঘি হরি নাম খণ্ড ক্ষীর গোলি গোলি পি ভজরে রাম নাম পদর ভাই অশেষ মহিমা ভজরে চারি মুখে ন কহি পারন্তি বেদ ব্রহ্মা ভজরে প্রয়াগ আদি যেতে রহিছি ক্ষেত্র ধাম ভজরে সর্বফল মিলে একা ভজি রাম নাম ভজরে কহিব
বাগাই বাগাই গর খঞ্জা খঞ্জ ভজরে কহি গাই জাণুধিলে লাগিব বাউজ ভজরে সভা অটই কেবল ভাই পিঞ্জরি সমান ভজরে সুখ পক্ষী পরয়ম্বে করিবু নরদন ভজরে সুরে পারিয়া ভাই শুণ দে মন ভজরে গপা গপি করিবা যে নুহে প্রয়োজন ভজরে সভা কার্য হব হ্যাঁ আজ্ঞা সারে আসলে দ্বিপদ গীত গোবিন্দ আজ্ঞା জগন্নাথ মহাপ্রভু যেহেতু বিরাজমান କରିଛନ୍ତି আজ্ঞା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ନା ପ୍ରିୟ ଗୀତ ହଉଛି କଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ନା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କାଳିୟ ବିଷଧର ଗଞ୍ଜନା ହେ জনরঞ্জন হে জনরঞ্জন হে জনরঞ্জন হে যদ গোর নরে নদিনে জয় জয় দেব হরে হরে জয় জয় দেব হরে অভিনব জলধর সুন্দর হে অভিনব জলধর সুন্দর হে দ্রুত মন্দার হে দ্রুত মন্দার হে দ্রুত মন্দার হে শ্রেম গজন্দ্র জগর জয় জয় দেব হরে হরে জয় জয় দেব হরে লীଳାଚଳପଦା କାଢୁଛି ଫର ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆସମ ପାସର ମଗ୍ନ ଜନସୈକଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ଦରବାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ହରିବଲ ହରି କର ତାଳି ଦିଅ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେ ଓ ହେ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କରୁଥିଲେ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ପଦ ଗଗନ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ମହାଭାଗ ତାଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭାରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିମୋହିତ ହେଇଥିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମାନପତ୍ରରେ ଏକ ସନନ୍ଦ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏ ବାବଦରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ମହାଭାଗ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର କରକମଳରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଗନ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପାଲା ଗାୟିକା କଳାକାର ପରିଷଦ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବାଦକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନପତ୍ରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ମହୋଦୟ ସେପଟେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରିମାଣିକ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସମସ୍ତ ଦଳଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘ ଏବଂ ମା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପାଲା ଗାୟିକା କଳାକାର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି ଆଜିର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆମେ ଆମର ସାରସ୍ୱତ ଆସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା।